ini February Cicar Kokorosa. আজ 19শে জানুয়ারি, আজ ৪৫তম ককরক দিবস। আজকের এই আনন্দের দিনে সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ককরক দিবস উপলক্ষে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি সুন্দর বর্ণাঢ্য অথবা পথ চলা। এই পথ চলা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আবারও জানাচ্ছি অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। Kagborok, nananaboy rejapna, nang paino hasukni kaglap kuwar, nananaboy takshabodo birja, nananaboy sharik sanja nobar kujan, nang paino kami nago tal kujan, nananaboy tisha kocakja shal harpun. Nananaboy 어자이니 보고 껌타이 어타 낭다이노 수리작나이 무다이 어타 나나나보이 압사 석파 시크라 나나나보이 리산 설파 낭다이노 야크레 바로이 이망 수남라이 나나나보이 그크랑자 파파이 거떨니 구비 나나나보이 Dili Jewel Academy, Agartala, Bhagat Singh English Medium Higher Secondary School, Dr. B.R. Ambedkar High School, Agartala, এছাড়া রয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মৃতি বিদ্যা মন্দির, রয়েছে বরজলা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, আগরতলা রাম ঠাকুর বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, রয়েছে রাম ঠাকুর গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, রয়েছে অমরনগর এনএস বিদ্যালয়। এছাড়া আধা সরকারি বিদ্যালয়গুলির মধ্যে রয়েছে প্রগতি বিদ্যা ভবন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, সুব্রাই বিদ্যা মন্দির, মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, Kamu logi po putar project ba? Agop di gusto nga asasta agop di. Noro roman script Hasan. Kay nong kana ono ta protest khai tomo noro boba hai wancho. Roman script. तो क्या डिफरेंट है? आप लिखे बाबा है प्लेटफॉर्म पर साइटों बाबा है प्लेटफॉर्म borok to just ke borok to nong login na sani to mo
Kita kasih handap kita kasih korban. Semua ekip polisi seperti kita. Asal hak kita melawan mereka. Our own language. Placing our demand, we are sending a clear message to the government that we, the Tiprasa, will never keep silent on the issues of our rights. Therefore, we are sending clear message to the government. It's a clear message that we will not keep quiet, even though they try to force us. Do you think politics is going on the Women's College, There is for us it is not politics, but for them it is politics. Why? They have always framed it as political. No, but it's not politics. They must be very clear. It is a matter of the future of the indigenous people. It's a matter of existence. Yes, it's a matter of existence. It's a matter of our collective voice. It's a matter of our collective will. Therefore, it's a matter of sengaja bisa konven butiar orang tadi apa reply di mana jangke rumah skrip sung rumah skrip macam nungke sini diman pasal soalnya kawan soalnya ada 10% ada pet orang meratakan pet orang macam apa berpetoi bangsa aja sung orang ni pusat sama sung kau persana jangke merokok bertangis saja ini sung
kongpura sosial kongpura dina pada sini kongna masalah udah semua terus sampai kuancuk tak kaya aja hanya bagai sengketa terini naik martin pun naik semua kini rambut langkang wajah kawa sampai lagi tukang yang aja waktu perasaan dan ada baru masukkan bagai sesuatu kini kongpura dan di bawah rambut langkang ke jauh aja oh kakak metri kongpura sana bagai apa nih jawab martai aja apa nih